सिलीगुड़ी महकमा के अठराखोई क्षेत्र के नारायणपल्ली इलाके में आधिकारिक तौर पर श्री श्री बोल्ला काली पूजा शुरू हो गई है। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष ने शुक्रवार को नारायणपल्ली बोल्ला काली पूजा समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन किया। हर साल की तरह इस बार भी बोल्ला काली मां की मूर्ति बालूरघाट से लाई गई है। पूजा के आसपास प्रतिदिन विशेष पूजा, होम यज्ञ और शाम की आरती का आयोजन किया गया है। इस पूजा में स्थानीय निवासियों के साथ साथ दूर दराज से भी कई श्रद्धालु शामिल होते हैं। पहले दिन शाम की आरती होती है, दूसरे दिन विशेष चंडी पाठ, यज्ञ और सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। तीसरे दिन यानी पूजा के आखिरी दिन महाप्रसाद वितरण के साथ पूजा संपन्न होगी। पूजा का एक आकर्षण भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, जिसमें स्थानीय और विदेशी कलाकार भी हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा आगंतुकों के मनोरंजन के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूजा समिति के अनुसार यह पूजा न केवल एक धार्मिक त्योहार है, बल्कि स्थानीय सामुदायिक एकता और सद्भाव का भी प्रतीक है। पूजा समिति का मुख्य विचार भक्ति और आनंद के माध्यम से समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करना है। প্রতিবারের ন্যায় এবারেও আঠরোখাই অঞ্চলের নারায়ণপল্লীতে बोल्ला মায়ের আরাধনায় মেতে উঠেছে এবং আমরাও শরীক হতে পেরেছি। প্রতিবারের ন্যায় এবারেও আজকে মেলার শুভ সূচনা হলো। মায়ের পুজো চলছে। বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে, শিলিগুড়ি ছাড়াও বিভিন্ন আশপাশের গ্রামগুলো থেকে, অন্য জেলা থেকে আজকে এখানে মানুষ এসে মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। ভীষণ ভালো লাগছে। মায়ের কাছে প্রার্থনা, মা আমাদের সবাইকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, সবাইকে সদ্বুদ্ধি দিক। For queries, call +91 9733 99970. এটা মূলত নারায়ণপল্লী এলাকা। এই নারায়ণপল্লী এলাকার সুধী নাগরিকদের প্রচেষ্টাতে আমরা এই নবমতম বর্ষে এই পূজা পরিচালনা করছি। মূলত বালুরঘাটের থেকে যে बोल्ला কালী পূজা রয়েছে, মাতৃ আরাধনা যেখানে মূলত হয়ে থাকে, সেখান থেকে আমরা মাটি এনে এই बोल्ला মায়ের মূর্তি আমরা গড়ে থাকি এবং প্রতি বছরই অসংখ্য ভক্তরা এখানে এসে উপস্থিত হন, আরাধনা করেন। মাতৃ আরাধনায় যারা যারা সুদূর बोल्ला কালীতে যেতে পারেন না, বালুরঘাটে যেতে পারেন না, তারা এখানে এসে মাতৃ আরাধনায় নিয়োজিত হন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে আমরা 3 দিনব্যাপী বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক, প্রথমত আজকে শৈলশ্রী নৃত্যাঙ্গন সুস্মিতা ঘোষ, সেখানে তাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে আমাদের এই সাংস্কৃতিক মঞ্চ, এবং অতঃপর কালকে পরশু 2 দিন ধরে আমরা যাত্রাপালাও অনুষ্ঠিত হবে। রাত্রেবেলায় আমাদের যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এই অঞ্চলের যে ক্ষুদে শিল্পীরা রয়েছে, এই পাড়ার এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির এলাকাগুলির, তারা এখানে উপস্থিত হন, বিভিন্ন ইসেতে নাম দেন, ইভেন্টে নাম দেন, তারা আমাদের মঞ্চকে উজ্জ্বল করে তোলেন।